तेणु ये जो उमा गतानी गौरी काली हेमवती ईश्वरा शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती दुर्गा मुढ़ाणी चंडिका अंबिका या देवी सर्वभूत मातृरूपेण संस्थिता महामाया आदि शक्ति अमृत पणंतकानी गोटी रखिंट पाखरे से माँ जो से पणंतकानी जाऊ पर घोड़े देवे तार केबे दुख रोग शोक वैराग्य केते हेले मध्य आसेनी कहीं ना मार पणंतकानी देवता चामर धन जन आयुध सब बढ़ पार माँ जार नहीं आज्ञा ना तार नहीं जाकू माँ सहाय जीवे होई तीन जगत विपदी जे नाई मालो जेते अछंती जे पंडित समस्त को चाही देबू तोर कृपा नेत्र दुख रोग वैराग केबे न हेबो तार बिहान को न देबुल ध्रुव करुणामयी तुल कर करुणा तो करुणा केबे न करिउना करुणा देबे होई बहुणा हीन मानव तो हेबो जे बाट बणा पचारि अछंती मोर एबे भाई गोटे आने पुणी थी मुझे आठटा आनी बोली कहती जे गोटे आरे प्रमोद शुण देण मती सुंदर प्रसन्न हे सुंदर भारती गोटे आने जाइए जे बाबा 8 गोटी आणु आणु आनिले हे बाबा ठीक प्रमोद आज्ञा एटा 1000 बाबार टैबलेट 1000 बाबार मने रखिता हेले आज्ञा हां प्रश्न हेची आज्ञा गोटे आनिबा को जाईथिली 8टा आनिली ये पचारी छंती जे केड़े प्रश्न गोटे आनिबा को गले आनिले 8 गोटी बहाना भाबुछि मनरे हब की हरि बंसारा रीति गो हरि बंसारा रीति मुजम्भवान कथा कहिबा पाए मने भाबिची ये जो दिन सक्रादित राजा वटे पूर्ण सामंत मणि गोटी रखी थिले राणु आज्ञा सियाड़ दिन हम कि बेले जी 8टा सखी रही अष्टपाट बंशी हाँ नहीं हम कहू हौ जदि से कथारे न बड़ी बचित भाई गोटे आनिबाकू किए जाइथिला तो अरे मूल कथाटा जदि जना पड़ी जाता अरे काहाकू बांधिले प्रसन्न हब आज्ञा हरिवंश गोटाक करदेले मना मो अष्टपट वंशी कथा कहली चिना यदि मना करदेला ये सभार राई
खोजुची किए जाइछि पुराणे बोली ये गोटे सिना आनिला जे समय धन 8 गोटी जिनिस को से पाइला मोहन कौन हेल्ले जिनस हो ना कौन हो ना क्या सेटा आउटा ना गल पूरा ओ आउ कोडर थियो बोलछे बा हौ देखिबा आउ थरे मु करे बयान जदि से भीतर ये प्रश्न थिब रयण आज्ञा से कथाटा देबे काटी देलेनी बई ये काटी देलेनी बई आउ थरे देव कि नंदन को मुको आ को जगह रे 8टा आनिबे तो दाई गोटाक पाई से परा थिले परा बाबू सुन मन देई हेबो कि न से हेबो कि नाई आलोचना करी पदे देउची कही भगवान पुरुष देव नारायण जोदी न कंस को आज्ञा देले जे मारिण से दिन देवकी की उधारी देले देवकी वसुदेव कोले रहिले देवकी कहिला सुनो प्राणनाथ एटे एटे हेलाड़ी मोर गोपीनाथ पाठ पढ़ाइबा को चिंता करिले संदीपुनी ऋषि को पाखे नाम लेखाइले जेते बेले ऋषि पाखे पढ़िले जे पाठ जेते बेले होई गला शेष संदीपनी गुरु को जाई प्रवेशिले कि दक्षिणा देवी गुरु को हवइले गुरु कहू सुन सुंदर जे बाणी हाँ 6टा आंधिला से 6टा जेबे ही कथारे पुणी न पाइला मन मन कर्म दे शुण मोर सुधी धन केरे सुंदर पुणी आपण अमृत वाणी सुंदर सभा मध्य कहीच खाणी अष्टवसु कहिले कि हे पाइब मती वशिष्ठ ऋषि काम धेनु चोरी करिबेटी चोर धरिबा को जिबे देख वशिष्ठ ऋषि गोटिए चोर धरिबा को मन जे रहिछि देखु देखु अष्टवसु करिथिबे हरण अष्टवसु को अभिशाप देबे से दिन मर्त्यरे से माने होइबे जन्म एटा महाभारत कवि अछि लेखिण आ पाइब कि तब मन मनुआ धान आज पाइब कि तब अष्टवसु है जो हाँ जाइथिली नहीं गोटे चोर धरिया गाई चोर की धरिया हाँ नहीं चोर धरिबा मो गाईटा को किए चोरी कर बोलिक वशिष्ठ गले गला ये गोटे ना 8टा चोर को धरले बेले 8 जन होगी से गाईटा को चोरी कर नहीं से 8 चोर को धरले तापर अभिशाप देले यही कथा रे जेबे न बलिब मती अष्टकूल नाग कथा कहिबुए सूर्यकांत को मारिबा पथित पावन गोटे नाग को पुणी
डाकिबे से दिन मात्र आसीबे पुणी जे अष्टगुल नाग यही कथा कहिले कि मन जे पाइब भगवान जेतेबेले विष्णु पुराण सूर्यकांत को मारिबा को हेला हेले जोग खोजिले आर कोन मला जोग किमिति अछि ना सर्पघात रे ये मरिबो पिलाटा भगवान को दायित्व मिलगला तमे संध्या पूर्व पिलाटा को मारियो पड़ियो नहले पृथ्वी जम कहूची जदि संध्या पूर्व पिलार प्राण न आनले मु जम पाइटी करिबि हेले एमिति एमिति गोटे दिगपाल जदि छाड़ देबे ये पृथ्वी भांगी जीवो तेणु भगवान चुक्ति कले मु संध्या पूर्व पिलाटर प्राण आनी पाताल को गया गले बासुकी नाग को गोटे नाग सापाणी गले गोटे नाग को मागिले बासुकी बोइला गोटे गण नाग मोर अष्टकुला इच्छाधारी नाग छंदी शंखनाग पद्मनाग कालिय कुलिंद आज्ञा मणिनाग शंखचूल मणिचूल एमान तक्षक एमान 8 नाग को बासुकी नाग 8 जन को पठे देई मु पृथ्वी धरई 8टा नाग को धरी आइले भगवान 8 नाग को धरी आइगिरी ताकू मारले अष्टगुल नाग ठारे नाई जेबे मन मन कर्ण देई शुण मोहर सौजन्य देवुटी कही मन मध्यरे आसुत तो नाही देवुटी कही सूर्य गिरही अच्छी मती तपस्या करने को जी जाई जो गोटे मागिबटी गोटे मागिया को जे गमन अष्ट ऐश्वर्य देवे बाबा पंचानन येणु ये दिगरे गीत बह पाइब मती सुधर्मा बोली से राजा नामटी हाँ राजा जाई तपस्या करिया ये पंडित मंडली टिके लक्ष्य कर खोजी खोजी आज्ञा देखा हाबुड़े पड़ो कि तार गोटे जाइला पुणी आज्ञा 8टा आनिला मो पंडित मंडली शुणी बेटी परा कार्तिक मास मो पुनेई जन एइडा हेउची आज्ञा कार्तिक समानु दीपावली परे पुणी पूर्णमा जे जानू 8टा जिनिस बोली दे चंदी कही महिषी बिठी रे जोक साउकी जानिब ना नील मुलिया दुख एबे छता टेकी बेल देख सुकुला नड़िया कता जाकु मिलिब पुणी केला घइता सते का संगे होइब कथा धानरे मांडिया विशु सरु सरु करिना नील बंदिया बसु एबे साउ को सुंदर दिसु मुको मारिला बेल टांगरा मुंडू को पुणी नड़िया तेल मुकुआर शेर देखली टांगरा मुंडू को पुणी नड़िया तेल बुढ़ा बुढ़ी की करुछि गेल
ହେଲେ ଭାଇ ହଁ ହଁ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ସତ କଥା ହଁ ହଁ ଶିବଙ୍କର ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆମେ ଯାଇନୁ ବିଶେଷ କରିକିରି ହରିଦ୍ୱାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଛାଡନ୍ତୁ ସେ ମାଟି ବିଶେଷ କରିକିରି ଯୋଉ ମା ନାଗ ମାତ ସେ କଥା କହୁଛି ପରା ନାଗ ବିଶେଷ କରିକିରି ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଏରିଆରେ ସେ ମାଙ୍କର ଅତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ନାଗ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଯୋଉଟେ ହୁଏ ନାଗମାତା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ନାଗମାନଙ୍କର ନାଗମାତା ଆଜ୍ଞା ନାଁଟି ପାଇଲେ ସିଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ କାହା ଦେହରୁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ଇଏରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କମଣ୍ଡଳୁ ଭାଇ ହଁ ହଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ଭିତରେ ସଂଯମ କଲେନି ଈଶ୍ୱର ଦେବତା ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣିଲେନି ଇମିତିକା ନାଗମାତା ଅଟନ୍ତି ମନୀଷା ଶିବର ମାନସିକରୁ ଜାତ ପୁଣି ହେଇଛନ୍ତି ଏକା ଠିକ ତେଣୁ ସେ ମନୀଷା ମହାମାଇ ମହାଦୃଷ୍ଟା ତ ହିଁ ଓଲଟା କଥାକୁ ମାତା ସଦାବେଳେ କର ନାଗଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ହିଁ ନାଗଙ୍କର ଦେବୀ ହୋଇ ପୂଜା ପାଇଲେ ମହାମାଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଗଣପତି ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସହାୟ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ଯାହା ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ତୁମେ କରିବ ଗତି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମାକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଗଣପତି ବାପା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ନ ମାନନ୍ତି କାହିଁକି ବାପା ଝିଅ ବୋଲି ନ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏକା ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ବାପୁରେ ମୁଁ କି କରିବି ମୁଁ ବୁଝାଇଲେ କି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି ଏମିତିକା ଭଉଣୀ କି କହିଦେ ଧନ ଏମିତିକା ସଂସାରେ ଗୋଟେ କରିବ କାମ ତା କାମକୁ ହେବେ ଆନନ୍ଦ ଯେମନ ହେଲେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଥିବେ ମତି ସେ ସମୟ ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେୟଟି ଜନ୍ମ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ନାଗ ଯଜ୍ଞ ଗଲା ଯେତେ ନାଗ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାର ଏଇ ବରା ସବୁ ନାଗ ଯାକ ସଂସାରୁ ସରିବେ ନାଗମାନ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚଳିଗଲେ ଯେ ଯେବେ ମନୀଷାକୁ ଶରଣ ପଶିଲେ ଏବେ ମନୀଷାର ପୁଅ ତା ନାମ ଆସ୍ତିକ ଆସ୍ତିକ ପାର୍ବତୀ ଗୋଟେ ହର ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି କଲେ ଏତେ ଉଦ୍ୟାନ ଏତେ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱର୍ଗର ମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଶିବଙ୍କର ସେ ଫୁଲରେ ମୋହିତ ହେଇକିରି ମାନସରୁ ମନରୁ ବୀଜ ପଡ଼ିକିରି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ମହାଦେବ ବିଷ ପାନ କରିକିରି ବିଷ ଜାଳରେ ଉଦ୍ଧୁତ ହେଇକିରି କ୍ରୋଧରେ ଥିଲେ ହେଲେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ ବିଷରେ ମରିଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ କରିଛି 18 ବର୍ଷ କରିଛି ସେ ଝିଅଟାକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ପାଖୁଡ଼ାରେ ରଖିକିରି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଧରିକିରି ଗଲା ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲା ସମୟରେ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ମନରେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ମନ ହେବ ଫୁଲଟା ରଖିକିରି ପଳାଅ ଯେମିତି ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ହେଲେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ରଖିକି ଯାଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ମା ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝିଅଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଅଛି ମହାଦେବ ଆଣିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ସୌତୁଣ୍ଡର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଆଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ନାଡ଼ରେ ଆଖି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମନସା ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେବିରେ ଆଖିଟା ଦେଖାଯାଉନି ସିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଛି ଗଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦେବଦୂତ ଆସୁଥିଲା ଫୁଲ ଧରିକିରି ସେ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଳିକିରି ସେ ଫୁଲ ବାସନା ମନସା ଦେବୀ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ଯେ ତୁ ଏ ଫୁଲ ଧରୁଛୁ ତତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ପାଖକୁ ଆଣୁଛୁ ତତେ ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ସେ ଦେବଦୂତ ମନସା ଦେବୀକି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଯେ ତୁ ମତେ ଅକାରଣର ଅଭିଶାପ ଦେଲୁ
ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିନି ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହବୁନୁ। ଏ ଅଭିଶାପ ଶୁଣିକିରି ମନସା ଦେବୀ କାନ୍ଦିଛି। ଇନି କାନ୍ଦିଲା ସମୟରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଜଗନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଛି। ଜଗନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଝିଅ ବୋଲି ଖୋଜିଲା, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲା, ପାର୍ବତୀ କହିଲା କ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଆସିଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଘୁଡ଼ି ଦେଲି। ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛି କାନ୍ଦିକିରି। ମହାଦେବ ଭେଟିବେ। ମହାଦେବ ଭେଟିକିରି ଆକୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ। ବୁଝାବୁଝି କଲା ପରେ ଏ ଝିଅର ରୂପ ଦେଖିକିରି ବାସୁକି ନିଜେ ଆକୁ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାତାଳ ଲୋକ ନେଇଛି। ପାତାଳ ଲୋକ ନେଇଛି। ପାତାଳ ଲୋକର ଦେବୀ ବନାଇଛି। ସେତେବେଳେ ନାଗମାତାର ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନି, ତାକୁ ବାହା ହେବେ ଜରାକ ଋଷି ବାହା ହେବେ। ବୁଝିଲେ ନା ଜରାୟୁ, ବୁଝିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଅତୀତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯିନି ମୁଁ ଭଲ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ପାଇଲେ, ହେଲେ ସେ ଝିଅ ଦେବତା ପାଇଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଲି ମହାଦେବକୁ ତପସ୍ୟା କରେ। ମହାଦେବ ଆସିକିରି ବାପା ଆସି ଝିଅ କହେ ମୋର ଭକ୍ତ ହଉଛି ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର, ଯୋଉ ଦେବଦୂତକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଳାଲି। ସେ ଝିଅ ସେ ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର ତତେ ପୂଜା କଲେ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଉ। ଇଏ ଯାଇଛି ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର ପାଖକୁ। ଆଙ୍କ ଦି ଜଣର ବାଦ ବିବାଦ ଭେଟିବ। ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର କହେ ମୁଁ ତତେ ପୂଜା କରିନି। ହେଲେ କଣ କରି ଆକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆର 8ଟା ପୁଅ, ଯୋଉ ପୁଅ ବାହା ହଉଥିବ ତା ମାନେ ସୁହାଗ ରାତି ଦିନ ମାରି ଦଉଥିବ। ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର ମନସା ଦେବୀ ମାରି ଦଉଥିବ। ଶେଷ ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ବାହା ହବ ତା ପୁଅ ନା କୃଷ୍ଣଦତ୍ତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଦତ୍ତ। ଝିଅ ନା ସୌମିତ୍ରା ନା ସପଦ ଲାଗୁଛି। ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର ସାନ ବୋଉଟା, ସାନ ପୁଅଟା ମାରି ଦେଇଛି। ବୁଝିଲେ ନା, ଏ ଝିଅ ହଉଛି ଶିବ ଭକ୍ତ, ପୁରା ପରିବାରଟା ଶିବ ଭକ୍ତ। ସେ ଝିଅ ଯାଇଛି ଶିବଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ପାଇକି ଆଣିଛି। ଶିବ କହିଛି ମନସା ଦେବୀ ପୂଜା କରେ ତୁ ପାଇବୁ। ସେ ମନସା ଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛି। ଗୋଟେ ବଦଳେ 8ଟା ପୁଅ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ପାଇଲା। ପାଇଲା ପରେ ଇଏ ଆକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ବୋଉକୁ ମନସା ଦେବୀ ଯେ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଠେଇବା ପାଇଁ ତୁ ଆକା ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି, ତୁ ଯାଇ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହ ମତେ ପୂଜା କରିଗଲି। ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ମନସା ଦେବୀ ଖାଇଲା ହାତରେ ପୂଜା ନାହିଁ, ଡେବିରି ହାତରେ ପୂଜା।